I begin with a quote from Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. How election जाने के ना मौका मिला था 5 वर्ष 24/7 365 आओ मौका साथ भाषेत काम करता जे पूर्ण इलेक्शन में काय म्हणले की I will do to the best of my abilities. Till today I want to tell you that I do to the best of my abilities. आता जायते the day one म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलोली हे पावटी जेन्ना हांवें लोकांक सांगलें आयज सांगलें लोकांक की हे पावटी हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भायर वचपाना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रावतलो म्हणजे भायले इश्यू घेवपाना ते भाशेन फ्रॉम डे वन जेन्ना लोकांनी म्हजे विश्वास दवरलो हांव एकूच गोश्ट सांगता सीएमाची हांव जेन्ना टीएमसी गेलो तेन्ना सीएमान सांगिल्लें म्हाका पुलीस रिपोर्ट हांव म्हणपाक लागलो तूं ते टीएमसीचेर रावल्यार गारयतो म्हणपाक लागलो हांवें वगत केलो ना नेक्स्ट दिसा 24 वरां भितर एक दिसा भितर आनी एक लायन रेजिग्नेशन मान भायर सरलो तेजो बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार there are a lot of people who have helped you in your journey in life. तुमकां एक सगळ्यांक मी पावला आसतलो. This is a small incident. He is the chief minister, but he is not only the chief minister. एक बारीक मनशान पळय कितें केलें जाय तुका. I want to appreciate all those people who have done good for me. I really want to tell you that not only already लोकांनी म्हाका बरें केलां घरचे सगळे मनशान तेका बरें केलां हांव नांव घेवपाक शकना हांव इन्सिडेंट सांगूंक शकना कित्याक इट टेक अ लॉंग टायम बट आय ओनली वॉन्ट टू टेल यू दॅट आय एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबडी हू हॅज हेल्प्ड मी एट द सेम टायम कोणा कोणाचेर तापल जाय म्हाका इल्लीशी तापपाक सोया कितें करतलो सगळें बरें आसता ना कितें तरी वायट आहा आसपाक जाय ते भाशेन मातशें तापपाक सोया कोण कोणाचेर तापल जाय हांव सॉरी म्हणटा कित्याक आमी एक पाटी आमगे पास स्पीड आसा कित्याक कामा प्रेशर इतू आहा जेन्ना हे कोण हांव समजता म्हणटा म्हाका आनी डायरेक्ट पॉयंटार घेता टील ऑन डे वन हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली काम करपाक अगो बरो येवन गेले जायत जाणांक म्हाका क्रिटिसायज केलें सरपंचांनी पंचायत देखून म्हाका क्रिटिसायज केलो मुगे क्रिटिक्स म्हणटा हाय ते एकलो एक्शन एंड रिएक्शन मा आनी एकलो व्हिडिओ काडटा नो प्रॉब्लम आई क्वाइटली बोल हांव सोशियल हांव सीएमाक सदां वचून जवळटा सीएमाक भरपूर त्रास केला ताणें घरांत सकाळी उठायलें काय आनी रातीको 12 देखून जेवता सुसेग पेटी गेलो कितें करपाक मुगे कांय प्रश्न ना फायल क्लियर करपाक आनी सीएम सांगता अरे तुगे नेगेटिव्ह आहा काय सीएम तूं सायन मारीक ते मागीर पॉझिटिव्ह जाता काय म्हणटा आनी 24 डिसेंबर देखून हांव सीएमाक घरांत सदां सीएमागे घरा पासून फायल क्लियर करून गेलें आनी 24 सायन्स सीएम जाल्यार ऑर्डर बरोबर येयला सीएमाक फायनान्स सेक्टर घेवन ऑर्डर इतले दिसा 5 वरां पयलीं येयला सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्यांक धरलें ताका सांगितलें तूं राव गेले जाल्यार सांबाळ्या म्हणटा बट इट्स आउट ऑफ लॉ नॉट नोगी इट इज आउट ऑफ लॉ दे नो मी पीडब्ल्यू इंजिनियरिंग आहाय तुगेले थंय हाय ना पीडब्ल्यू इंजिनियर तेंक मुगेलो सगळ्यांना ओगो तेका तेंकाय गाडी पडटा मुगेलो लोक एक गाडी मागता मारतात हांव तेंक मारता कितें करतलो कोण मागता तेंक कोणा मारूंक जाय बट इम्पॉर्टंट न्हय that I took upon the responsibility when you take upon the responsibility then there is success and success म्हणल्यार कितें सक्सेस म्हणल्यार अकॉर्डिंग टू मी तुगे डेफिनेशन आसतालें सीएमावर डिफरंट डेफिनेशन आसतालें तुगे सगळे कॉम्पिटिटर फाटफाट ऑल युअर कॉम्पिटिटर्स आर रॅकिंग बिहाइंड and you compete with yourself म्हणल्यार कितें एवरी इयर get up and cover तू कितें आसलो तू कसो मनीस आसलो तेच्या पेक्षा बरो नेक्स्ट इयर जाता that is your success story so I will assure you today आज हांव खास करून सांगूंक सोदता की
हांव हेच्या मुखार आनी देखून काम करपाक जाय म्हाका आनी हेच्या मुखार आनी देखून आनी बरें करपाक जाय कित्याक बरें केल्यार बरें मेळटा वायट केल्यार वायट मेळटा तुका दॅट इज नॉट ट्रू दॅट इज नॉट तें आमी चुकना तुका आतां कस करून आज सेवामान चलयता म्हाका जायता म्हणल्यार जायता बीजेपीक सपोर्ट करता कोण आनी कितें सपोर्ट करता हांव इंडिपेंडंट जिवन गेलो आनी सपोर्ट बीजेपी गव्हर्मेंटाक दिलो सांगपाक जायना सालसेंगे रावन हांव सांगता बट इम्पॉर्टंट कितें प्रमोद सावंतांनी कोण कितें म्हणो एक फायल क्लियर केल्या आनी हांव सदांच सांगता तेका हांव सदांच सांगतालो सेवाक की हांव आय विल म्हाका काय नाका म्हाका तुजें काम जाय म्हण म्हाका तुजें डेव्हलपमेंट जाय कितें जालें जाय म्हाका दाखोवपाक कित्याक जरी तरी काम केलें जालें कित्याक गेल्ले फावटी इलेक्शनाक कितें जालें म्हाका काम केला म्हाका त्रास केलो एसएमबी काम करपाक उरलो काम करपाक फाटी मारलो तेन्ना इलेक्शन येयलें तो म्हाका लोकांक विचारलें हें काम जालें ना तें काम जालें म्हणून म्हाका व्हिडिओ काडपाक लागले म्हणजे व्हिडिओ काडपाक लागले कितले व्हिडिओ करपाक आतां हांवें पयले व्हिडिओ काडटले मागीर हांवें गावपाक ना तेका शिकोन मी एक पाट शिकत एक पाट मार लागलो मागीर दूख पट मी सो म्हाका जायत त्रास जाले सो इफट हांवें म्हाका सांगलें हांव म्हणलें सगळें काम दाखयतलो सगळें चीफ मिनिस्टर मागणें तूं हांव तुका मिनिस्टर कर मागीर कितें कर म्हूण येवपाक ना म्हाका कितें कर म्हूण येवपाक ना जाय जाल्यार देवा खातीर जातलें बट काम करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दी म्हाका काम करून दाखोवपाक जाय I want to finish each and every work I have put in the manifesto. I have सगळे plan आज करपाक manifest केलो. 2 वर्स पयले plan केलें हें हांव करता म्हूण. Quietly I took it upon me. I did not shout out. I did not tell. म्हाका जाय ना रिसर्च केला. आज ती पंचायत मोदी म्हणटात तें सांगला न्ही म्हाका ती एक सांगलें. तुम्ही जर तरी एसको बॉब मारताय आणि एसको जर तरी मुझे टीका करताय तुम्ही पाठपाट नाही दिसेला काय ना the day when I do work you will be lagging behind I should tell them I told them with my heart I didn't tell them to criticize and I criticize for problem थोडे ना criticism बुगेले but I did it with my heart कित्याक हांव जाणा म्हणून it takes time chief minister जाणा एक PWD file 1 year लागता from intersect from priority letter to get a work order. It takes minimum 1 year because the process is so big. I think the process budget as per the act so I am very grateful to the chief minister. कित्याक सांगल्या टायमाचेर गेलो टायमाचेर म्हाका सदां सीएमाक हांवें फायल हाती मात म्हाका सदां रावंड मारले म्हाका सदां हांवें फुडें मारून आमदार म्हाका दिसना सीएमा कडेन सीएम सांगता तुमकां मागीर आनी सारको स्वता फायलाय सारको इट इज सो I feel sorry sometimes how many times I read it. Now I thank the ministers also. I thank the ministers Suresh Shirodkar who has been from Rowan County who has been kind to give me high marks जावं टुरिजमाचे कितें बेंचीस जावं कितें बाबा तुगेलो हे आहा गणेश गांवकार जावं DPPC बाबा मोहित गावडे who has even given me गुंटोरी दोन्ही ग्राउंड आमचे सँक्शन केले अलेक्स सिंगे फोटो मुझे सोयला तो किन जाल्यार तेका दवरपा ना दुसरे मिनिस्टर आहे खास करून they have helped me quite a lot. On one phone call I personally wanna invite Kerala. I am sorry madam I cannot come because I was planning to postpone this date because some of my files were not ready. Mark Soina distance for Fulugustar for Dimar budget. So how I cleared the files and then only we did the virtual inauguration. I virtual inauguration goes around. I जाणा मकसदा कितेंशे jealousy which is virtually but it is not important what they are jealous. It is important for me that I have to do work and deliver. That is more important than anything else. And to tell you very frankly, आज so भी deeply काम करें कि meticulously time to time without taking the चा फिर असं देखो PWD staff जाऊँ दायित्व क्यों जाने मका चा पसंद किधर है PC को क्या लगा ना PC तो चा किधर तुम जोल का किधर था मका
June as soon as I had to clear it was my challenge. I took up the responsibility that I will deliver. Chief Minister को मागा I सांगितलं ना की माग काय ना म्हणजे 2 प्लॅन आहे. एक प्लॅन म्हणालो एक होम फॉर द एज घालपाक आणि एक राईस मिल घालपाचे 2 प्लॅन मिळाले आहेत. I will not come to you for anything other than these 2 things. Files म्हणतो routines आहे. तो सीएम जाना तो कितना टाइम सांगितलं होतं तो त्याला मला नसलं त्याने सांगायला. But important is that I want to deliver, I want to do something and show the people that they repose faith in me, they repose faith in the government and in the Chief Minister, Council of Ministers, and that we have delivered. The fruits of sometimes the व्यक्तिगत आम्ही त्याला एक म्हणणे आणखी एक होता की the bigger the sweeter the fruit, the harder the stones fall on the tree. So I have got the highest number of stones, but the grace is that the Council of Ministers and the Honorable Chief Minister, all the ministers have supported me. I also want to make a mention that all this I could do only with your support. All this we could do, so many things we could do with your support, and so many things we have done is because of the support of the people. आणि अनेक सारखे मेजर्स मिळाले माणूसचा God has been kind to me. I want to proudly say that without कोंगाई मशीन में मुल्ला बने देव एक 5 देवाल ना देव नसतं. आउदाना how much I have been blessed. How much when I want something, how my things get done. It is all the work that all the things that I have concentrated. Itu वर्षा I काम किए. Itu वर्षा without any expectation I काम किए. Maksud I have got prepared by God's blessings, and I know in future also that there is a path laid out for me, and that I will reach somewhere get only one aspiration and one dream ahead. And ते म्हणले एक समान मनशाक मेजर हेल्प करून दाखवपाक आणि लोकांक दाखवपाक की सदांच लोक म्हणटात की पॉलिटिशियन्स चोर फुडेक म्हणून दाखवपाक की that it is not politician जायत कामूय करता. पॉलिटिशियन जायत लोकांक पावता उलोवपाक सिंपल पण काम करता मनीस तो चड उलयता. आज चीफ मिनिस्टराक उलयता आसतना तो पदराचे बसले काय ना ते करता ते पदराचे मांडे हे एक दीस भोयसू जायना कित्याक इतू कांडे आसता भोयसू जायना एक दिसा. How much he has to compromise for so many things he knows. काय बारीक इशू जालो आनी म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता. सांगपाक परमिशन आला आमी सीएमा मध्ये गेले काय. That is on 26th ना काय sorry 1 second. आणि चीफ मिनिस्टर सगळे म्हणताय चीफ मिनिस्टर तेसलो चीफ मिनिस्टर तेसलो घराक रावन उलोवपाक सोंपे. What pressure he has, he knows. I can understand the pressure. But he made it a point to go beyond limitations and give permissions. Not only for these things, there are so many things. ओळखा पहिले येताले आख्या प्रोग्राम जालो. 10 तुझो तो एक 8 वर्ष बंद झालो आणि 2 वर्ष बंद झाले जाल्यार everybody starts making noise. But we could request that. Why can't we be little more polite? सगळी काम सगळ्यांना जायना. Why can't we be little more polite and get those things done nicely? If we shout out so much, will it get done? No. It will remain on record what you spoke. How harshly you spoke will remain on record. But if you have spoken nicely, perhaps those people who have a hardened mind can change their mind. So it doesn't depend on all those things. It depends on how we carry ourselves and how we want to get work done. Do we really need to get our things done? Do we really need
to get what is required done, what is good for us. So we have the Honorable Chief Minister. In front of us, we have the Council of Ministers, and I know what it takes. I know how much effort, how much time it takes. And I can tell you that I would sincerely appreciate the services of the Chief Minister. Whatever he has done for me, whatever, I will correct myself, not for me. First I'll say for my constituency. And my last 2 minutes I will speak. I think I have spoken for a long time. 2 minutes I will speak on the GIDC. GIDC chairman, I took up on the task to do 3 things with the help of the Chief Minister and Industrial Minister. Industrial Minister, and we took up on the task first to clear the depth of the IDC. I mean, depth almost 80 crores a day. And then we said we will take up issues of the infrastructure. Infrastructure, and with the help of the Chief Minister, who has always been Sadan Shalputta. But I will call upon the Chief Minister that labor issues then we will tackle them with the help of the Chief Minister. And to all my people, I want to give simply one assurance when I am doing so much work. This work is not over. This work is not over only inaugurating a complete overnight. Complete right for all of us, continuous meetings are. ये प्रोजेक्ट को दो वर्ष लगे ये प्रोजेक्ट कॉमेंस कर पाता all the project comments are today 70% almost about 50% or 60% work is already begun, but I waited for the Chief Minister to do virtual inauguration because it is my endeavor or my duty to see that whichever files he has kept, whatever he has done, to show it to the people. And I would time Sobyan I can make mistakes, I am not perfect. But I have always corrected my mistakes and gone further. I saw that my mistake accept it was mistake. Feel free to tell me. Don't think. I got one call today. I think so anything you want to tell me, feel free, you can always phone me and call me. I am again saying, I am again thanking the Chief Minister, I am thanking all the people, even the smallest people. I take this opportunity. I would down to the down to right in any and put in the constituency that I will do much more work what I have done today. That is my endeavor. We challenge and down to the God is with me, God has a plan for me that I have said. But I will tell you that I and my team, I and my team, including my parties, keep the differences aside. What has happened is the past. Let us start a new era or a new year. Like the entire Maka, Minister of the Arasadi, birthday. Only one aim in mind, to do something better, to start a new era from 2025 onwards. Thank you. I'm sorry just from here phone calls you have come. I thank you. I am grateful for you. I salute you and God bless you. Thank you. family and fourth term आणि प्रेसिडेंट हे पावटी एक बरोबरशी इतली कामां केली की तेगे किती कामां पळयत असो नाही तो आनी एकदा व्हडा जावन जावनी प्रेसिडेंट बाबा नितेश आमचे मध्ये 3 आमदार पावले आसात श्री संकल्प आमोणकर एमएलए बोरगुंदा कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री केदार नाईक एमएलए सालगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि श्री निलेश कपडर एमएलए कोचोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आदलो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मागतो बाप गंभीर पडतो लागीं फुलाचो तोरो भेटून बाप संकल्प आमोणकर आमचे मध्ये योगदान दिवपाक म्हाका सगळ्यांनी ताळयो मारपाक आणि संकल्प आमोणकराक आनी एकदा आमचे मध्ये योगदान दिवया
Very good evening, sir, and welcome in office. माता आपलं कुटुंब सरपंच बरोबर बिझनेसमॅन श्री रुई मिनिस्टर लागेल केंद्र नायकाक सालिगांवचो एमएलए फुलांचो तुरो देऊन आमच्यामध्ये योगा दिवपाक आणि आमच्या मोगाचे निशाणे दिवपाक माता सुद्धा लागेल बाब केंद्र नायकाक वयल्या ताळी मारपाक तसेच माता आमचे कुटुंबचे डेप्युटी सरपंच बाय जस्मिना पेगावा लागेल आमचा एमएलए श्री निलेश कबराल आपलो पिलोड मिनिस्टर आता फुलांचो तुरो देऊन आमच्या मोगाचे निशाणे दिवपाक माता सुद्धा लागेल बाब निलेश कबराल वयल्या ताळी मारपाक आणि आता भेट बाबा इलो वगैरे तुम्ही लावताना आमचं सीएम केलं काय म्हणतो अग्रेक सीएम तुमच्या पुढे आहात आणि आता आम्ही त्याची मोगाची उतरा मोगात आमच्या काम घेऊन ऐकूया रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू काइंडली ॲड्रेस लॉ लीगल प्रेसिडेंट रिजनल लॉयर्सो आणि उत्तरी मतदारसंघातले व्हेरियस फाउंडेशन स्टोन त्या फंक्शनाक आमच्या मध्ये आसात आमचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, अलेक्स, त्याचबरोबर आमदार बाब केदार, संकल्प डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, अंतर्वाद प्रवीण शेख, निलेश कबराल, बाकीचे सरपंच आणि स्वतः अलेक्स बाब रिजनल तुमकां सगळ्या जाणांक नव्या वर्साची उर्वरीत बरवी नवें वर्स पयलू सुरू जाला म्हणटा तशें आनी नव्या वर्सान अलेक्स रेजिनलान आपल्या मतदारसंघात सगळे वाचिना 8 काय 10 प्रोजेक्ट तो फाउंडेशन स्टोन घालता म्हणजे फुडल्या 2 वर्साच्या भितर बरेचशे प्रोजेक्ट पुराय जातले आनी इनॉग्रेशनाकूय बी आमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा रेजिनल परत एकदा इनॉग्रेशनाक आपयता म्हणून परत एकदा 2027च्या इलेक्शनाक वयता पयलीं सगळे जाण अशेंच येवचे 27 जानेवारी सगळे जाण मागता हांवें इतके जाण आमदार आनी इतके मिनिस्टर सहसा मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यान आपयले सुद्दां टायमार येयना इतक्या फर्स्ट टायम म्हणजे एकाच स्टेजीचेर पब्लीक फंक्शनाक आमी इतके जाण वांगडा एलेक्शनच्या मोगान हांगासर आयले म्हणजे कुलकर्णीचे भाग्य म्हणपाक जाय तुमच्या मतदारसंघातल्या सगळ्या प्रोजेक्टाक तेंको दिवपा खातीर आमी फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें त्याच तशें म्हटलें खंयच्याच पब्लीक फंक्शनाक इतके मिनिस्टर आनी एमएलए खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एके कडेन मेळूंक ना पणजेन मेळूंक ना स्टेटीच्या फंक्शनाक सुद्दां पणजेन एट टायम मेळना पण ताच्या फंक्शना खातीर आयल्या हांव खरोखरूच ताका एप्रिसिएट करता जितक्या मोगान मनीस आपयता पळय तितक्या मोगान मनीस हांगासर येता ऑल द वे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी ताची ऑपरेशन बी सोडून तो हांगासर आयला ह्या सिजनची ऑपरेशन आमी सगळी कॅन्सल केल्या ती करून हांगा आयला हांव मुद्दामून तो थोडोसो उलयता आसतना तसो तो म्हाजे पेक्षा सिनियर लेजिस्लेचर ही लेजिस्लेचर 2007 to 2012 आम्ही सगळे जाण बरेच हांव रोहन गोविंद निलेश सगळे जाण इवन इन्क्लुडींग तें आतां आयले दिल्लीर आमी 12 जाल्या फक्त 2च मनीस हांगासर एक म्हणजे सुभाष भाऊ शिरोडकर आनी दुसरो अलेक्स मिनिस्टर अदरवायज ऑल वी आर ज्युनियर टू हिम ही इज अ क्वायट सिनियर he always used to guide us in assembly during 2012 to 2012 पासून 2017 पर्यंत हांवें मुद्दामून कित्याक सांगता तो 2007 ते 12 तो सरकारान आशिल्लो रुलिंगान आशिल्लो पण 7 ते 12 सुद्दां इतक्या प्रोजेक्टाक तो तेणी केन्ना फाउंडेशन स्टोन घालूंक ना तो एक्सेप्ट करता काँग्रेसीन आसतना सुद्दां तेणी एक करूंक ना म्हणजे तुमी जाणा जावपाक जाय काँग्रेसीचो आमदार जालो जाल्यार सुद्दां इतके प्रोजेक्ट जावंक शकना तर तो इंडिपेंडंट एमएलए आसतना बीजेपीच्या सरकारान इतके प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकता हें म्हत्वाचें आसा आफ्टर ऑल म्हणजे काँग्रेसचो आमदार निवडून दिलो म्हणजे डेव्हलपमेंट जाता अशी तकलेन आसत जाल्यार काडून उडयात हे कोण हांव येवंक ना तांकां सांगता तुमकां न्ही येवंक ना ते आयकता आसतले तांच्या खातीर सांगता म्हणजे फक्त काँग्रेसीक निवडून दिली पुरो डेव्हलपमेंट जाता अशें कांय ना मनीस कसो जाय म्हणजे 7 ते 12 ताका कांय जमूंक ना ताका दिसतालें आपूण 12 परत सरकारांतल्यान मंत्री जातलो म्हणून
पण सरकार येऊन कसो कसो तोच निवडून येयलो हे म्हणणे अशें तो म्हणटा कारण तेन्ना सगळे घरा गेले. त्यांनी 12 पासून 17 पर्यंत परत एकदा बरेच एफर्ट्स केले. फुडले फावटी तरी काँग्रेसचं सरकार जातलें म्हणून आमकां सरकाराक काळी सवत रावलो तो. तुम्ही मुद्दामून 7 ते 12 तेजे भाशण काडून पळयात. तो कसलेंच काम मेन काय नाशिल्लो, फक्त पर्यटकांना झगडटालो. जाता तितलो झगडटालो तो. ती तात्या बी सुद्दां घेवन तो आयलो. ते पोट्टार म्हाका बरो पोट दुखपालो एकदा. कितें करूंक ना तर सांगात. सरकारा बरोबर फक्त झगडपाचें काम 7 ते 12 केलें, म्हणजे सॉरी 12 ते 17. परत ताका दिसलें तेंय सरकार येवंक ना. मागीर 17 ते 22 परत एकदा तेणें चिंतलें की आतां तरी आपूण हाडटलो सरकार म्हणून काँग्रेसीचें. पण तें जमोंक ना कारण काँग्रेस वाल्याच कोण शेवटी उलोवंक ना जाल्यार सरकार तेजें आसलें. काँग्रेस वाल्यांनी ठरयलें की ह्या पक्षात राम हा थंयसर म्हणून सगळ्यांना राम हा थंयसर आयले. सगळ्यांना म्हणजे तेच तेंच्यांनी ठरयलें की हांगा आतां काय जावपाचें ना. भारतीय जनता पार्टी हो एकमेव पर्याय आसा. भारतीय जनता पार्टी देशाचं आणि राज्याची डेव्हलपमेंट करू शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतली किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसतली ही फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टी करू शकता. तरी बरेच जाण जे 17 ते 22 हेच्या मदीं कन्फ्यूज जाले. तोय कन्फ्यूज जालो. तेणी स्वता सांगलें हांवें न्हू म्हणजे ह्या पक्षान वयता काय त्या पक्षान वयता. बरेच जाण गोवन शेवटी रेजिनाल्डान सांगलें की इंडिपेंडंट उबो रावपाचो. पण हांव खरोखरूच म्हणजे ओवरऑल कुडचरी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांनी रायट चॉयस. हांवें रायट चॉयस कित्याक म्हणटा, हांवें खूब कमी MLA पळयल्या की जे फेअर प्रायस शॉपूय चलयता, जे एग्रीकल्चर सगळी मशिनरी आपुणून घालता आणि लोकांक 24/7 ऑल सर्विसीस सगळे तरेच्यो सर्विसीस. म्हणजे जी लायट गेली जाल्यार ती म्हणजे हे घेवन रिक्षा घेवन वचून परत विसर घेवन जाल्यार ती व्हरून आपुणूच दिता. हांवें कित्याक हांव फाटल्या फावटी तेज्या बर्थडे घरा कडेन गेलो जाल्यार घरा कडेन चल जाल्यार फाटल्यान 2 ट्रॅक्टर, एक क्रेन आणि तिसरें परत हार्वेस्टिंग मशीन, 2 हार्वेस्टिंग मशीन. ही सगळी नीट सगळी करून दवरल्या. तेजे ड्रायव्हर ऑपरेटर सगळे. म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता, अदर 39 MLA आसतले कोणाच कडेन इतक्यो मशिनरीज ना ज्यो मशिनरी तेजे कडेन अवेलेबल आसा. ताची ताका खरोखरूच सांगता म्हणजे हांवें म्हणटा पळय लोकां खातीर तत्पर रित्या काम करपी 24/7 सर्वीस, लोकांची सर्वीस करपा खातीर आणि सगळ्या तरेची ऑल टायप्स ऑफ सर्विसीस इज अवेलेबल. म्हाका म्हणपाक ती एक क्रेनूच आपल्याक विकत घेवपाचो. हांवें म्हणल्यार ती क्रेन ना म्हणल्यार ती आपुणूच चलयता म्हणपाक. सरकारा कडल्यान सेकंड हँड क्रेन विकत घेवन ती स्वताच तो ऑपरेट करता. लोकांक जेन्ना जेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटाक परत दिता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जेन्ना लायट वता तेन्ना आपली ओन क्रेन व्हरा म्हणटा की ते लायटी बंद करपाक आनी खांब्याच्यो लायटी सारक्यो करपाक. हांवें कित्याक सांगता म्हणजे इतकी डेडिकेटिवली सर्वीस करपी आमदार आसा. फुडले फावटी तरी कित्याचेर उबो रावपाक जाय परत. हांव कुडचरींतल्या लोकांक हांव बीजेपीचेर राव म्हणना तुका. हांव बीजेपीचेर राव म्हणना. ते इतले पळयता काँग्रेसीचेर बी राव म्हणटा जाल्यार कितें म्हणटा इंडिपेंडंट जाल्यार तें तुमी ठरोवपाचें. हांव बीजेपीचेर राव म्हणून खावं येना कारण बीजेपीचेर रावता तुमी उडोवं ताका. बीजेपीचेर रावलाच म्हणून तो डेव्हलपमेंट सुद्दां सायडीक दवरलो म्हणून इंडिपेंडंट रावली. पण बऱ्या मनशाक जो काम करता त्या मनशाक सातत्यान तेंको दिवप, सपोर्ट दिवप हे गरजेचें आसता. आमचें सरकार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे फुडल्या 25 वर्सांचे प्लॅन करपाक तयारी केल्या. यू ऑल आर एड्युकेटेड. मुद्दामून तुम्ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यो पॉलिसीज पळयात. ऑल पॉलिसीज क्लीन इंडिया आसतली, फिट इंडिया आसतली, स्टँडअप इंडिया आसतली, स्टार्टअप इंडिया आसतली. डिफरंट पॉलिसीज, डिफरंट विजन हे जर तुम्ही पळयशात, हांव पॉलिटिकल भाशण करिना मुद्दामून सांगलें हांवें, हे जर पळयशात जाल्यार देश फुडल्या 25 वर्सां कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट करतले तुमच्या लक्षांत येतलें. कारण जनतानी फाटल्या 7 वर्सां ज्यो गजाली केल्यो ना त्यो कंट्रीन आतां ह्या 10 वर्सांत आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दिसपाक लागला. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत
हे तुमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ओवरऑल पळयत आनी इकॉनॉमिकल ग्रोथ 10 नंबरांवयल्यान 5 नंबराचेर 5 नंबरांवयल्यान 3 नंबराचेर तो देश ज्या पद्दतीन ग्लोबली डेव्हलप करपाक लागला हो सगळ्या जाणांनी तुमी पळयला. म्हणून त्याच नेटाचेर गोंय फुडें वचपा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी सत्तरी पासून दाबोळी पर्यंत ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी हे more than 30,000 crores of rupees we have spent only for the infrastructure development. Different kinds of infrastructure, in the health infrastructure, tourism infrastructure, agriculture infrastructure, skill developmental infrastructure, various infrastructure आम्ही सातत्यात स्पेंड करीत आसा. फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात आनीकूय गोंयांत खूब व्हडली डेव्हलपमेंट आमी करपाचे आसा. त्या खातीर तुमी जे डेव्हलपमेंट कोण करता हे पळोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विच इज आत्मनिर्भर भारत आमी गोंयांत जे स्वयंपूर्ण गोंय जो कन्सेप्ट राबयलो त्या कन्सेप्टाच्या निमित्तान जो GCS ऑफिसर येवन पंचायतींनी बसता जो कंटिन्युअसली जे आमी सातत्यान 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम इज सॅनिटेशन फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल असे जे 10 प्रोग्राम आहा कंटिन्युअसली म्हणजे सगळ्या लोकांक आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी हाचे खातीर सगळ्यो गरजेच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो ताका मेळपाक जाय. ताचे खातीर आमचें सरकार जें आहा हें काम करता. इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट आमी कोण हिंदू कोण मुस्लीम कोण कॅथलीक हे केन्ना पळोवंक ना, बट ताका सातत्यान सगळ्यो स्किमी दिवपाक जाय. ताच्या खातीर आमचें सरकार वावुरता. इवन पंचायतीतले पंच सरपंच आसा तांच्यांनी सांगचें की आमी सगळे जाण हे तांच्या पंचायतीचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. तुमी मुद्दाम जर विचार करशात सॉल्स सड्यावयलो तुमचो निगसी डॅम म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. कुडचरी मतदारसंघांतल्यान मडगांवां एंटर जाता आसतना लेफ्ट सायडींतल्यान तो व्हडलो सदांच गोंय सबयमतीत आसतालो सरकाराच्यान सोनसडो सदांच म्हणजे विधानसभेत नाव काढलें काय तर सोनसडो म्हणजे काय ती घाण. कितली वर्सां तुमी अनुभवला तें सांगात म्हाका. म्हाका दिसता मोर दॅन 40 वर्सां तो सोनसडो पळयला. फाटल्या 60 वर्सां पासून आमच्या कडेन जशे मायनिंगेचे डंप आसताले पयलीं तसो तुमचो सोनसड्याचो डंप आशिल्लो. तो फाटली कितलीशींच वर्सां सगळीं सरकारां येवन गेली कोणीच काडूंक नाशिल्लो. काडलो कोणी जर आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी कोणाक काडपाक जायना नाशिल्ले. आनी तो क्लीन करून म्हणजे त्या परिसरात जे काही लोक रावता अर्दी घाण कुडतरी जाताली आनी अर्दी घाण मडगांवां वयताली. निवळ करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार म्हज्या सरकारान केलां. क्लियर करपाचें तें म्हणून हांवें म्हटलें की 60 वर्सां गेल्या 50 वर्सां काँग्रेसीन कितें करून दवरलेलें जाल्यार सगळ्या मतदारसंघांनी अशें व्हडले व्हडले लिगसी डंप करून दवरलेले ते क्लियर म्हणजे सगळें निवळ करपाचें काम फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलां. तुम्ही सातेगाव वचून पळयात किंवा तुम्ही आमच्या कुडचड्यार वचून पळयात ज्या जाग्यार आमचे वेस्ट मॅनेजमेंटचे प्लांट आसा. म्हाजे तर ताका रिक्वेस्ट आसा सगळ्या पंचांक घेवन म्हणजे जितके पंच ताका एकदां कुडचड्यार घेवन चल आनी दाखय किंवा तुजे जे इंटलेक्च्युअल लोक आसात तांकां एकदां दाखय. तुमी पळोवपाची गरज आसा की सरकार एक्झॅक्टली करता कितें हे कळपाक जाय. सरकार म्हणजे आमी फक्त वेस्ट टू वेल्थ म्हणना, एक्चुअली आमी वेल्थ क्रिएट करता, आमी पावर जनरेट करता वेस्टांतल्यान ती पळोवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. तुज्या मतदारसंघांतले काही रिपोर्टर्स आसात तांकांय व्हरून कुडचड्यार दाखय म्हणजे तांकां कळटलें की एक्चुअली वेस्टा पासून वेल्थ कशा पद्दतीन तयार जाता. म्हणजे इतक्या पद्दतीन सरकार खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. पण हे सगळें करता आसतना सुद्दां आमकां कांय जावपाचें कमी ना. ताका जावता ताच्या भितर चड म्हाका जावता तेणी सांगलां ऑलरेडी. आनी थोडे सोंपी हेवटेनचे चड आसता गाडी चलता ते कितें करता काय करता. हांव विचारता फाटल्या 10 वर्सांक आमी कितें करूंक ना तें सांगात. कितें करूंक ना पळय न्ही तें सामकें लिस्ट काडून हे फाटल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन केलां तें दाखोवचें. इट इज ओपन चॅलेंज कोणाय खातीर. जुवारी ब्रीज कोणी केलो? जुवारी ब्रीज आमी केलो. नॅशनल हायवे कोणाय कंप्लीट कोणी केलो? आमी केलो. तुमचो सोनसडो क्लियर कोणी केलो? आमी केलो. तुमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरू कोणी केले? भारतीय जनता पार्टीचं हय आसतलें थंयसर रावंडा डिले जाला आयसीयू सुरू करपाक बट सुरू केल्यार आमी केले. ते ऑक्सिजन प्लांट सेटअप करपाचें कोविडाच्या काळात काम कोणी केलें? आमी केलें. ताचे म्हाका दिसता PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुडचडीचें आमी करपाक घेतला.
तुमच्या मतदारसंघातले सिवरेज कोणी नाही सुरुवात केली, सिवरेजचे सगळे बंद पडलेले सगळ्या वरात आम्ही 6 नदी सोडताले, 6 नदी घाण जाता हेचे उलयताले. अंडरग्राउंड केबलिंग पुरा ह्या मतदारसंघातले कंटिन्युअसली पॉवर इंटरप्ट आशिल्ली. कनेक्टिव्हिटी म्हणजे प्रत्येक पंचायतीक IT कनेक्टिव्हिटी पावोवपाचें काम आम्ही केले. पुलीस स्टेशन सेपरेट दिवपाचें काम ह्या मतदारसंघा खातीर माझ्या कॅरियरान जालें. म्हणजे बरीचशी कामां हांवें बरोवन हाडूंक ना काय, हांवें ताका विचारूंकूय ना घरांत भाशेन कितें करपाक जाय तें. तर बरोवन हाडिल्लें जाल्यार आनीकूय व्हडलें दिश्ट आसतलें आशिल्लें. ताची म्हणजे ईच एंड एवरी प्रत्येक पंचायतीक वेगळो फंड गार्बेजी खातीर म्हणजे कलेक्शन सेग्रिगेशन करपा खातीर हे ताजें प्रोविजन जें आसा पळय न्ही तें सातत्यान आमच्या सरकारान केलां. ताज्या भायर तेजें तें विजिलन्सी ताका धरपाचें काम आमीच केलां, सुरबावून धरपाचें आमकां सुरवात केलां. ते विजिलन्सी पयशे बुडयले ते आमच्या सरकारान बुडोवंक ना, तेंचें काँग्रेसचें सरकार आसतना तेन्ना बुडोवपाचें काम जालां. बरेंच जालां आतां गाडी घेवन भोंवकडे म्हाका गावता ते विजिलन्सी पयशे म्हाजे कडेन आयल्या बरेचशे फावटी. अरे म्हणजे तेन्ना जे सोडताले हांवें कित्याक याद करता, कारण विजिलन्सी कॉपरेटिव्ह सोसायटी सुरू जाल्ली तेन्ना तरी 2002 पयशे खावपाचें काम सुरू जालें 2007 खूब लोकांचे बारीक लोकांचे. ताज्या उपरांत जे सगळी ही जी स्कॅमां तेन्नाची जाल्ली आसा पळय न्ही पयले ती क्लियर ऑफ करपाचें काम जर केन्ना केलां आसत जाल्यार आमच्या सरकारान केलां. लँड ग्रॅब स्कॅम केन्ना चालू आशिल्लो 20 वर्सां पासून सुरू आशिल्लो, आतां आमी क्लियर करपाक सुरवात केला आनी आतां बरेंच क्लियर जावपाक लागले. अशा पद्दतीचे ट्रान्सपरंट रित्या गव्हर्नन्स दिता आसतना जे लोकांक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिवच्यो हाच्या खातीर आमी स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाजेरूय भर दिला. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमी एग्रीकल्चर स्वयंपूर्ण गोंयांतल्यान एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी फार्मिंग हे प्रमोट करताच, बट दुसऱ्या सायडींतल्यान आमी अप्रेंटिसशीप आसतले, फेलोशीप आसतले, स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना म्हणजे स्टार्टअप आनी IT सेक्टरांत खंय प्रमोट करचे हाज्या खातीर सरकार जे आसा पळय हाजेरूय भर दीत आसा. थोड्या दिसाच्या भितर अजून आमी म्हणटा की सगळ्या स्टार्टअप नॉट ओन्ली इन IT बट स्टार्टअप इन ऑल सेक्टर्स हे जावचे ते कमी एका आमी तें सुरू करपाचें आसा. म्हणजे भुरग्यांक जो 10वी फेल जावन जर आसत आनी जो IT ग्रॅज्युएट जाला तेकाय एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जावच्यो आमी ADIचे सेंटर आतां EDCच्या मार्फत नव्यान सुरवात करता जेणे करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट जावचो. दुसरे वाटेंतल्यान ज्यो महिला आसा ताच्या खातीर RDAच्या मार्फत म्हणजे तांकां अक्षरशः विथ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख रुपया पर्यंत लोन इंडिव्हिज्युअल महिलेक दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सुरवात केलां. मुद्दामून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विचारात हाज्या पयलीं केन्ना मेळनाशिल्लें. विदाउट एनी कोलॅटरल सेक्युरिटी, विदाउट एनी गॅरंटी ताका लोन दिवपाचें काम सुद्दां जें आसा पळय तें आमच्या सरकारान सुरवात केलां. म्हणून अशा पद्दतीन जें बरें सरकार चलता ताका तेंको दिवप. नो डावट तुमच्या आमदारान तेंको दिला, ताका पयलीं तेंका दिला म्हणून ताकाय गाडी थोड्यो थोड्या दिसांनी ताका तेंको दिल्या उपरांत ताकाय गाडी कमी पडूंक ना, कित्याक तेंको दिता काय म्हणून. पण आतां तरी म्हाका दिसता जेन्ना गाडी घेतले ते दोळे उगडपाक जाय आसतले, कारण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेणी ताच्या उपरांत म्हणजे सांगलें 12 ते 22 पर्यंत तो शिकलो आनी गोंयभर भोंवपाचें ताणी बंद केलें आसा आणि पुराय आपल्या मतदारसंघातूच कॉन्सन्ट्रेट केला आणि आपल्या मतदारसंघातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीन भर दिवपाचो हे एकंदर डिसायड करून टोटली आपल्या मतदारसंघाचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक बाब रेजिनाल्ड सुरवात केला. आणि आपल्या भाशणांतल्यान उलयता आसतना सगळ्या मंत्र्यां कडल्यान आपल्याक तेंको कसो मेळ्ळा हो तेणी एक्सप्लेन केलो. अशा पद्धतीन म्हणजे नो डावट हांवें म्हणलें की सगळ्या पद्धतीन रात आनी दीस म्हाकाच न्ही कोणाकूच दिवपाक दिना तो. सकाळी 7 जाल्यार 7 रात्री 11 जाल्यार 11 सगळ्यांच्या घरा कडेन आयज म्हणटलो फक्त एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल, फाल्यां फायल घेवन येता म्हणटलो तो फायनान्शियल एप्रुवला. दुसरे दिसा सगळ्या ऑफिसांनी वचत परत एकदा फायनान्शियल एप्रुवला खातीर फायल दिली. आमच्या सरकारांतल्या आमदारांचे 4 दीस दिले जाता म्हणल्यार तुजी ट्रेनिंग जाता त्या खातीर दिता. ही गजाल आसा. ह्या कित्याक जे तुमच्या मोगापोटी तो सगळें करता त्या ती म्हाका दिसता कुडतरींतल्या लोकांनी ही गजाल लक्षांत दवरप हे गरजेचो आसा. हांगासर सरकार काम करता आसतना म्हणजे जो काम करता लोकां खातीर ताका तेंको दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यान केलां
आमी गोंयचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना आनी पुराय गोंयांत हे ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाचेर सातत्यान भर दिला. म्हणजे वेरियस आमी बेजीक नीड्स तर आतां पर्यंत सगळ्यांच्यो कंप्लीट केल्या. म्हाका दिसता तुमी गोंयच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचेर जर लक्ष दीत जाल्यार तुमकां त्याचे फक्त 2 प्रोजेक्ट ताका प्रायवेटली करपाक जाय. पण एक रायस मिल केली अंडर फूड प्रोसेसिंग घालता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मार्फत ताका ऑलरेडी 2 crores रुपीज मेळटा. ताणें जाय जाल्यार ते इंडिपेंडंटली सोसायटी मार्फत घालताय. हांव ताका सपोर्ट करून रायस मिल घालपा खातीर तेंकोय दिता आनी एगेन होम ताका फक्त जागो दिवपाक जाय. ताका मुद्दाम याद खातीर करता कारण ताका जागो दिवपाक जाय जाल्यार प्रॉमिस करून घेता ताका जागो दिवंक येतलो त्या खातीर ओल्ड एज होम हे इट इज नीड आनी पयली सोशल प्रोजेक्ट इट इज नॉट फॉर इट ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी बट फॉर ओवरऑल ताच्या खातीर ओल्ड एज होम जर इंडिपेंडंटली तो घालता आसत जाल्यार सरकाराचो तेंको ताका आसतलो ही हांव निश्चितरित्या सांगता. आनी तेणी हे प्रोजेक्ट पब्लिका खातीर जाता तितले बेगीन सुरवात करचे. हांव चड वेळ घेवचो ना. म्हाका दिसता हाज्या उपरांत एक्चुअली वर्च्युअल फाउंडेशन स्टोर उरल्या, ताज्या उपरांत फेलिसिटेशन उरल्या. आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स हांगासर आसा तेंचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी पुराय कुडचरी मतदारसंघातल्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर सातत्यान सरकाराचो तेंको ताका आसतलो हें हांव इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. तुमचो सगळ्यांचो तेंको ताका आसतलो काय ना? पाटणा तसा आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार हात वयर करात. दोन्ही वयर करात. दोन्ही वयर करात. भारत माता की व्हडल्यान बरोबर आहे. भारत माता की. I'm starting, we are building a physiotherapy center in Puttur. We already have a blood testing center in Puttur. It is in the market. Now it is an extension counter of the CV got. I'm joyla की लोकांक त्रास जाता सांगते तें फिजिओथेरपी मेळटा. पण तेंकां घडना सेवेची भारान पडकी जाता तें फ्री जातलें. सगळ्यांकूच्या गरजे वरना पावपाचें आमगे काम करता. CSC centers, I got 2 CSC centers. One in Raya, that is Alle, and second one in Puttur. एम्बुलेंस सर्विस फ्रॉम रेड्डी हॉस्पिटल टू कारवार हलगा सगळे आमगे सर्विस आहा. डायलिसिस पेशंट्स आहा सगळे फ्री सर्विस. वी आर टेकिंग एवरीबडी इवन स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ टाइम. अगर 2 हर्षण आणि दोन्ही हर्षण आमगे एक बार बोलते पडे एक बार दोन्ही मान बारबो असतात. आम्ही ऑलमोस्ट 4000 funerals केले फ्री ऑफ चार्ज. 3700 funerals फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आम्ही मोबाईल कॉमर्स केली. ही सर्विस आमी कित्याक केली कोणाक घडना. दे कांट एफोर्ड टू टेक इट टू मडगांव वचून हाडपाक बॉडी हॉस्पिटल दवरपाक आनी कितें करपाक ही सर्विस केलेली. सो सिस्टम केल्या म्हणजे घराको येता बॉडी काडटा मॉर्गेन येता मॉर्ग स्टार्ट मारता सगळे स्टार्ट करता. दीज आर ऑल सर्विसीस ज्यो हांव करता. एक बारीक सामान मनशाक करपाक एक त्रास पडटा ते करपाक. ट्रॅक्टर येयले, पावर टिलर येयले, हार्वेस्टिंग मशीन येयली आनी हे सगळे कोण फार्मिंगान शेतकारांक यश दिवपाक इवन हांव ना जाल्यार हांगा एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्रीकल्चर सारके मॅक्झिमम उत्पन्न आहा हें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक आमगे ड्रीम आहा. Underground cabling, everything right up to transformer, substation to substation is going to be completed. Work is already commenced. We are launching it. All roads are taken up. Hot mixing, all works are taken. Major works of WRD is taken. Police station, which was long time dream of the Puttur constituency. Already work has started. Compound wall is almost 20% complete. We are launching it. I believe that I should be able to help my people 24/7, 365 into 5. Months of Santa, 365 days of the year, 24 hours of the day, I should be there at the service of the people. Not only during the elections. राती 12 लेगो पण फोन मारल्या पावता, राती 3 लेगो पण मारल्या पावता. आमगे फोन ऑन आसपाक जाय, आमगे ती सर्विसूय तेन्ना रेडी आसपाक जाय, ड्रायव्हर आसपाक जाय.